कला मा सत्य तृतीय द्वापर गला पर आसी पहुंची गला जुग कली जुग रे सबुठारु बड़ शत्रु पुओ किए कली जुग रे सबुठारु बड़ राक्षस किए सत्य रे मां मारला महिषासुर तृतीय रे मारला मां लागी रावण को मारले राम जुग पहुंची गला द्वापर मां लागी कंस को देखि देई मंचारु पड़ी गला कंस मारिला मां पहुंची गला जुग कली कली जुग रे राक्षस डाकिए कले उद्धव मने रखिथिबु मु मले मते तू पाइबु मु मले मते तू पाइबु मु मले मते तू पाइबु कली जुगर बड़ राक्षस बड़ शत्रुटा होची बापा मु बड़ धनी मु बड़ ज्ञानी मु भल गायिका मोठू भल गायिका संसार रे केई नै ये चिंतन जहा पाखरे आछि बापा ताकू सब बेले मां विनाश करे आपण जेते जानि थांतु जेते धन रखितांतु नम्रते फलिना वृक्षा जे ज्ञानी जे पंडित जे विवेकी ता मुंडटा सब बेले तळु जो गछटा अधिक आंब देइथबो जो गछरा अधिक पणस थबो जो गछरा अधिक फल थबो ता मुंडटा नाही पडिबो नई की तळु को थबो ना जो गछरा फल न थबो से त खाली ऊपर फल उठो से खाली ऊपर को मुंह टेकी की थबो तनो जेते आमे बापा जानि थाए मन भीतर जहार गर्व नाही मन भीतर जहार अहमिका अहम भाव नाही जुगे जुगे माता को कल्याण करे आ बड़ा शत्रु मु जा पाकरे मु कार भावटा उत्पत्ति हेछि मां जेमती राक्षस को दलन कला भलिया कली जुगरे मु रखुथिबा व्यक्ति मान को विनाश करबा पई मां को किछि मुहूर्त पो लागिवनी गोटे चुटकी रे माता को शेष कर दो कहबार उद्देश्य दुष्ट जन को पालन विनाश करी संत जन को पालन करबा उद्देश्य अनेक रूप अनेक नाम को बही आसुथिबा संसार भीतर को सेई मां पवित्र दिवस रे महाराज पूज्य दरबार भीतर पूजा पाठ होम कार्य चली आयोजन पीठाधीश चैतन्य ठाकुर जगतरनाथ जगन्नाथ सेई मां दशभुजा अम्बे अंबिका पवित्र दरबार भीतर उपस्थित होई चषा बारबाटी ग्राम मंगल करी उद्योक्ता दाता अर्थदाता क्रमदाता श्रमदाता बाबू मानकर मंगल करी बसिथिबा मां मानकर कल्याण करबा सहित अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता बाबू मान को दीर्घायु करबा सहित जेमती चलित वर्ष मां दरबार भीतर आनंदर सहित एपरि हरि कीर्तन चलीची प्रति वर्ष ही परिलीला लागि थाउ सर्वे बोल आनंदे मां माने काई अंधार बस टिके हुळहुळी दउनो अंधारिया तो बसी मशा बाड़ती हुड़हुड़ी किए दौर बापा माने मोर सब भल बापा से चौधरी बाबू कहते बापार प्रिय झी मार प्रिय हूँ बापा माने झी को बेसी भल पाती तेणु मु हरिबोल कहला बेलू मो स्वर स्वर मिसेकी बापा भाई मान देदेले माँ मान तो पूरा कंजूस बाजिब मृदंग बाजिब झंझारी प्रभु दरबार गोटे पड़िब उछुली अनुष्ठान को कल्याण करिबा प्रभु वनमाली सर्वे बोल आनंदे गोपाल हरि हरि बोल कंपिला 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 देखिलो न कइले कोडा मिलिबो मते भोक होची मु जदी खाइबा को न बाकी भी चौधरी मते जाचे की के दबो पिला न कांदिले मा खीर दिए ना प्राण न कांदिले विभु कृपा हुए ना तेनु कहिबार जाऊ अल्प बहुत हुळहुळी आसिला ताले आउ समय नष्ट न करी आमको कीर्तनर गतिपथ केते बाट अछि जिबा पय पडिबो सेही प्रभुर गुणगान करी जहा होना कहि कि विषय वस्तु कथा वस्तु ऊपर को हमको जिबा पय पडिबो आमे त आज को 3 दिन हेला ए गार रहिबा तेनु चौधरी बाबू सेही प्रभुर कथा को पाथ्य करी जुगे जुगे दुष्ट जन को विनाश करी संत जन को पालन करिसेंती प्रभु से किए ना आकर्षित इति जह सह कृष्ण जे समस्तकर पाप ताप को निज आड़ को आकर्षित करि परंते से होचंती प्रभु कृष्ण सेही कृष्ण कथा को पाथ्य करी महाभारत रो किछि कियोदान से आपण मान को निकट रे आलोचना करी आमे हेबा कर्तव्य पत्थर पथिक नियम अनुसार छोटिया गपसूत्र टिए देई हमको हम कीर्तन पथ को आगे नै जिबा पाए पड़िबो कोन कहिले कलैया नंदर आनंद कहिले न सरे आज नंदर आनंद कहिले न सरे गोपकु फेरे गोविंद रे गंठी धन म गंठी धन गोकुल चांद धन रे गंठी धन गोकुल चांद धन रे गंठी धन गोकुल चांद आज नंदर आनंद कहिले न सरे नंदर आनंद कहिले न सरे गोपकु फेरे गोविंद रे
ଦେଖ ଗୋବିନ୍ଦ ପରମାନନ୍ଦରେ ଗୋପୀ ଗୋରସନ ବଣି ଛନ୍ଦରେ ତାକୁ ଭାଗ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧରେ ତାକୁ ଭାବ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧରେ ତାକୁ ଭାବ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧରେ ଇଏ ହଜିଲା ହୀରାକୁ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ହଜିଲା ହୀରାକୁ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ହଜିଲା ହୀରାକୁ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ହଜିଲା ହୀରାକୁ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପାଇଛନ୍ତି ଆଜି ନନ୍ଦରେ ଗଣ୍ଠି ଧନ ଗୋକୁଳ ଚାନ୍ଦ ବଧନରେ ଗଣ୍ଠି ଧନ ଗୋକୁଳ ଚାନ୍ଦ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ନବଜଳ ଧର ଧନରେ ଅତ୍ରାଇ ଭଞ୍ଜନ ବାନା କରୁଣା ସାଗର ଧନରେ ଭାବକୁ ନିକଟ ହରି ଅଭାବକୁ ଦୂର ଭାବରେ ବାନ୍ଧିଲ ଗୋପୀ କାନି ପଣନ୍ତର ଧନରେ ଭାବ ବଳେ ବୃନ୍ଦାବନେ ଚରାଇଲ ଗାଈ ଭାବେ ଯମୁନା ନଦୀରେ ହୋଇଲ ତରାଇ ପରିମାଳା ଠକ ଠକ ତାକୁ ପାଇବୁ କିରେ ପରିମାଳା ଠକ ଠକ ଅରୁଆ ଖାଇ ତୁ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିଲେ ଅରୁଆ ଖାଇ ତୁ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିଲେ ପାଇବୁ କି ତାକୁ ଜୀବନ ଯାକ ପରିମାଳା ଠକ ଠକ ତାକୁ ପାଇବୁ କିରେ ପରିମାଳା ଠକ ଠକ ଧନରେ ଭାବ ବଳେ ବିଦୁର ଘରେ ଖାଇଲ ପଖାଳ ଆଉ ଭାବରେ ଭୁଞ୍ଜାଇଥିଲ ମରଜ ଗୋପାଳ ଭାବେ ଦିନେ ବୃନ୍ଦାବନେ ହୋଇଥିଲ ଠିଆ ଭାବ ବଳେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲ ଗୋପୀଙ୍କ ମାଠିଆ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଦି ମଣ୍ଡନ ଫର ଫର ଉଡ଼େ ଯାର ପତିତ ପାବନ ନିବାସୀ ପ୍ରଭୁ ଚକାଡୋଳା ନୀଳକଣ୍ଡର ପର୍ବତେ ଲଗାଇ ଛଲିଲା କେତେ କାହାକୁ ରଖିଛ କେତେ ବିପଦରୁ ଇଏ ଭୃଗୁଣିକୁ ରକ୍ଷା କଲ ବନ ପଡୁ ପଡୁ କାଲି ରାତିରେ ମୋ ମନ ପାରା ଯାଇଛି ଚାଲି କାଲି ରାତିରେ ମୋ ମନ ପାରା ଯାଇଛି ଚାଲି ଅଭାଗା ସୁନା ବନ୍ଦରେ ଅଭାଗା ସୁନା ବନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଛି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଖାଲି କାଲି ରାତିରେ ମୋ ମନ ପାରା ଯାଇଛି ଚାଲି କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟି ଧାନ ଗୋକୁଳ ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ ହେ ଗାଇଛ ମାଳିଆ ହଉ ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ ହେ ହେମନ୍ତ ଚୁଳିଆ ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ ହେ କୌସ୍ତୁଭ ମାଳିଆ ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ ହେ ହେଚକା ଡଳିଆ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଦି ମଣ୍ଡନ ଭର ଭର ଉଡ଼େ ଯାର ପତିତ ପାବନ ହେଚକା ଚଳ ନିବାସୀ ପ୍ରଭୁ ଚକାଡୋଳା ହଉ ନୀଳକଣ୍ଡର ପର୍ବତେ ଲଗାଇ ଛଲିଲା କେତେ କାହାକୁ ରଖିଛ କେତେ ବିପଦରୁ ଇଏ ଭୃଗୁଣିକୁ ରକ୍ଷା କଲ ବନ ପଡୁ ପଡୁ ଗଜକୁ ଧାର କଲ ଜଳେ ବୁଡୁ ବୁଡୁ ଭରତିଆକୁ ରଖିଲ ଶୂନ୍ୟ ଉଡୁ ଉଡୁ କାଳିଆ ନବ ଘନ ମୋର ଦିନ କାଳିଆ ନବ ଘନ ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ କାଳିଆ ନବ ଘନ ମୋର ଦିନ କାଳିଆ ନବ ଘନ ଧନରେ ଗଣ୍ଠି ଧନ ଗୋକୁଳ ଚାନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗିରିକି ତୋଳିଆ ହଉ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଚକା ଡଳିଆ ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ହେ ଅଜରା ଅମର ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ହେ ସର୍ବନିରାକାର ତୁରେ ଥାଇ ଗୁରୁଦେବ ଟେକିଥିବ ହସ୍ତ ତୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଧୀନା ଗାଇବ ଯେ ଗୀତ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଯେ ଭ୍ରମର ବର ହଉ ତାଙ୍କ ପଦ ତଳେ ମୋର କୋଟି ନମସ୍କାର ବନ୍ଦୁଛି ମା ହର ଚଣ୍ଡୀ ତୋହରି ଚରଣ ଯେମିତିକେ ମନ ମୋର କରିବ ଗମନ ତୁହି ମୋର ଜନନୀ ଲୋ ମୁଁ ତୋହର ଝିଅ ଇଏ ନ ଆସିବା ପଦ ମାନ କଣ୍ଠେ କହିଦିଅ ଯେମିତିକେ ମନ ମୋର କରୁଥିବ ଇଚ୍ଛା ସେହି ପଦ ଦେବୁ ପୁରୀ ଯିବ ବାନ୍ଧା ପ୍ରଭୁ ଦରବାର ଅଧୀନା କରୁଅଛି ଅଳି ଇଏ ବାଜିବ ମୃଦଙ୍ଗ ଆଉ ବାଜିବ ଝଞ୍ଜାଳି ହରିବୋଲ ସହିତରେ ଥିବ କର ତାଳି ଶ୍ରୀମୁକ୍ତିନୀ ମା ମାନେ ମୋର ଦେବେ ହୁଳ ହୁଳି ଅନୁଷ୍ଠାନର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ବନମାଳି ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କଲା ହରି ହରି ମୋ ଧନରେ ଗଣ୍ଠି ଧନ ଗୋକୁଳ ଚାନ୍ଦ ଧନରେ ଗଣ୍ଠି ଧନ ଗୋକୁଳ ଚାନ୍ଦ সেই প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণଙ୍କର କଥାକୁ
पाठ्य करी किछि समय पाई महाभारत किछि कथा वस्तु आलोचना करी आमे हेबा कर्तव्य पथर पथिक 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 किछि तो करे नांती पोको पदुटिया मने पड़ी जाए आपण मानकर गायक केसरी उदयनाथ रथ शर्मा महोदय चौधरी बाबू सुंदर पदटिया से कहले राग आसीबो पदुटिया कुंभ कामोदी ताल आसीबो त्रिपटा मात्रा आसीबो 7 कोन कहले रथ शर्मा महोदय कहले शिविर सीमा कासे शिविर सीमा कासे ये लंजा तारा खोसे आज देखी जो कितना चक्रपाणी ये देखी जो कितना चक्रपाणी आज जिज्ञान छिले कारण ये कौस्तुभ धारण है कनिष्ठ पांडव कुआणी हेमंत